Ako yung ano eh. Okay. Concepcion. Pass to Jotima. Jotima Dumay. No good. Rebound by De La Cruz. De La Cruz. Getting the ball. Pass to number 30. Number 32. Estacion. Estacion Dumay. Naagaw. Jotima. Dumay. Wait. Lost ball. Lost ball number 2. Number 25, Paso. Number 20, Todd to Iman. No good. To Sian, yes, the particular but Sian. It's Sian. So Dionisio. Dionisio to De La Cruz. De La Cruz tumira, wala. Na rebound is Sian. Santos dribbling the ball. Patuloy-tuloy si De La Cruz. Yes, Lumia up, no good. Rebound by Dionisio. Dionisio dribbling the ball. Yes. Pass to number 30. Drive. And intercepted by De La Cruz. To Concepcion, pass to De La Cruz. Right. 3 seconds violation. Matagal ang pasa. Estacion to Badana. Badana dribbling the ball. Naghanap ng mapapasahan. The drive. Oy, may tawag ang referee. Foul number 24. 24. Naligay ang uniform nila. Estacion. Tumira. No good. Rebound by number 20. To Concepcion. Concepcion, tumira ng puntos. No good. Rebound by Santos. Santos Rumay. Pass to Concepcion. Side step. Pass to Sian. Sian Rumay. No good. Rebound na Badana. Oh, lost ball. De La Cruz. Hopster ball. Badana inbounding the ball. Dionisio. Sir, pwede ka... So Badana. May hatid lang ako, sir. Badana to Dionisio. Masarap yan, sir. Dionisio to De La Cruz. De La Cruz tumira. Yeah, no good. Saglit lang ako. Tap to Concepcion. Yes, good particular by Concepcion. Estacion, dribbling the ball. Dumay. Pass to Dionisio. Naagaw ni De La Cruz. De La Cruz on my step. Pinasa kay... What? No good. Wala bang warm-up yan? What? De La Cruz. No. Sitting ball outside. Shoes on the line. Badana, winning the ball. Pass to number 30, Estacion. Yes, good particular by Estacion. Concepcion, winning the ball. Tumuloy, Dumay. Ginali mo, yes, good particular. Paupo siya. Badana, winning the ball. Pass to Dionisio. Yes, good particular by Dionisio. Easy basket. Wala nang pamalit. Labas ng dila. To Ezetima, tumira na ng puntos. Yes, good for 3 points by Ezetima. Badana, dribbling the ball. Tumira na ng puntos. No good. Rebound by number 20. Hindi to Concepcion. Concepcion to my set. Pass to Santos. Santos sumuoy. Yes, good for 2 points by Santos. Magandang laban to. Badana, dribbling the ball. Hey, naagaw, number 19. Yep, Concepcion. Dumay, yes, good particular by Concepcion. Bis muna. Number 30. Estacion, tumira na 3 puntos. Yes, good for 3 points by
Istasyon number 30. Parang si Kuya Randy lang kanina. Punit ng punit. Concepcion. Kalaki-laki ng puti. Ijedema, Pumet. Pasa kay Santos. Dumad, yes, good put by Santos. Happy viewing kay Mr. Referee. Istasyon. Pasto de la Cruz, Dumad. Uy! Walang tawang referee. Rebound by De La Cruz. De La Cruz. Drive. Paso de la Cruz ulit. Double tip. Uy, short. Santos. Good for children by Santos. Kanina pang umaga yan. Walang sopa si Santos. Kaya naman mga bayan, pabalik-balik. Oh, time out. Time out. Timeout. Imbi. Manit Malon. Kompleto. Kompleto. Ricardos. Score, 18-7. Score, 18-7. Lalong po ang 18. 40. Shalak. Happy viewing kay Rob. Concepcion. Kay Boro. Boro, Roland, tanggalin mo na yung ikaw mo dyan. Lumay si number 20. Paso Concepcion. Tumira ng 3 puntos. No good. Rebound na Badana. Paso Concepcion. Uy! Sumaya. Sa Dionisio tumira ng 3 puntos. No good. At rebound by Sian. AJ tumanaw. So number 20 to Santos. Santos bumangga. Diba? Wala. Rebound niya ulit. Alakas naman ulit. At rebound by Dionisio. Paso na tuloy. Paso number 3. Uy! Botata. Ang inabot. Batagaw ni Badana. Giving the ball. Drive. Paso. Dionisio. No good. Sayang naman yun. Kaganda ng pasa. Uy! De La Cruz. Yes, good for 2 point by De La Cruz. Grabe yung gigil na gigil. Wow! May tawa rin ni Santos. Huli ka. Huli ka pero Hindi kulong. hindi ka kulong. Mahalang kulungan. Santos napaka-buinas mo ito. Kaya na umaga pang buinas ito ah. Super ito. First row. Yes, for 1. Second row. Get ready jumper. Up to pasok ang dalawang tira. Number 20, so Concepcion. Ripping the ball. Pass to Duna ka pala. Ijetima, traveling violation. Sumadsad, nagchat-chat si Ijetima. Ito, sabi nito. Ay, sayang ka, darling. Okay, come on. Concepcion. Dumay, paso De La Cruz. To Ijetima. No good, kuha niya ulit. Yes, good for good side by Ijetima. One minute and 50. 1 minute and 50 seconds. Remaining time. Score 22-9 in favor of MB. Tumira 3 puntos. No good. Rebound by Ijetima. Whoop. Tagaw. De La Cruz. Istasyon. Inisap tumira. Yes, good for Chupel. Istasyon. Ekstasyon ng LRT by Querido. Concepcion. Grabe naman. Remaining time na rin 1 minute. Whoop. Istasyon to istasyon. Grabe lang yung violation. Huwag kang iwan mo, inakad-lakad lang muna to. Grabe ka naman eh. Sobra na ginawa yung stick mo yan. Let's go. Is Concepcion. Concepcion, naghanap ng mga pagkataan. Pass to Ijetima. Ijetima to number 20. Ball up. Yes, good for Trooper. Dina. Duna.
Ipagan mo Oh, na. ano sila, Mep? De La Cruz, tumira 3 puntos. No good. Hindi pa nag-iinit si De La Cruz. Last shot daw. Ano, pangasing na ba yan? Last shot. Ano, last shot, wala rin tagay na. Concepcion, Dumay. Tumira, yes, good for children by Concepcion. Buti naman. Oy, wala. Counted. Wala. Wala. Walang counted. Walang counted. Pati sinta. Ayaw mo na. Okay na. 11. In favor of MB. Istasyon. Pumik. Pass to Dunuso. Pumik ulit. Tumira ng 2 puntos. Wala. Rebound by Istasyon. Istasyon to Badana. Lost ball. Badana. Number 17 out. Pass to Concepcion. Concepcion. Pass to Santos. Santos. Umikot. No good. Rebound by De La Cruz. Kapitin De mo La na. Cruz patuloy-tuloy. May tawag ang referee foul number 17. Number 17 foul. Wala siyang apelyido. Block 9-2. Badana. So Dionisio. Dionisio tumira 3 puntos. No good. Concepcion tumira. No good. Rebound by Iman. Lakas ni Iman. Si Iman luloko. Lakas mo. Iman luloko. Di man loloko yan. Oh, si Iman luloko. Badana, dribbling the ball. Loyal yan, loyal. Loyal yan, naghanap ng pampapasan. Badana, drive. Dinaanan yung malaking tao dyan sa gitna. Wala tayong magagawa dyan. Lost ball. Hop. Same ball. Hopster ball. De La Cruz. Body ball, pass to Badana. Badana, 3 puntos. No good. Rebound by Dionisio. Dionisio umikot. AJ Demat, nagaw. To Santos. Uy, tumulak. Offensive foul by Santos. Nangunguna yung kaliwa Santos. Iman luluko si Iman. Let's go, Iman. Badana, Iman the ball, pass to Istasyon. Score natin, 30 against 11. De La Cruz. Tumira 3 puntos. Wala pa rin. Hindi pa rin pumapasok. Uy! Ay, Jerdima. Drive. Paso. Uy, sayang. Anong pasa na yun? Hops the ball. Remaining time, 7 minutes and 20 seconds. Badana. Drive. Istasyon. Pumik. Pass to De La Cruz. De La Cruz lumipad. Yes, good pursuit pa by De La Cruz. Foul. Number 30. Foul. Istasyon. Ejetima, 3 puntos. No good. Rebound by Santos. Santos Dumaib, side step. Uy, sayang, no good. Yes, De La Cruz. Easily up. Yes, good for super by De La Cruz, number 18. Dak. Concepcion to Concepcion. Concepcion, getting the ball. Dumaib, lumiyak. Uy, kupalpal. Yes. Sayang naman ang pasa ang lakas. In the ball. Score, 15 against 30. Technical cameraman, nagbihis ka dyan na gubad. Enjoy ka na, uy! Tapay! Sayang. Concepcion, Dumaib.
Tumikot. Yes, good. Okay, shout out. Shoutout sa parang cameraman natin. Tumira ng 3 puntos. Wala. Rebound by Concepcion. Pat na agaw ni number 27. Junicio. Junicio Drumaid. Uy, walang tawag ang referee. Pass to Santos. Santos Drumaid. Yes, the Protuber Santos. Yes, sir. Pre, shout out, pre. Istasyon. Shout out kay Mamba dyan. Live mula sa DXUM. Istasyon, 3 puntos. Wala. Naagaw. Oh, sayang yung fake na pass na yun. Maganda pag mataas yung logo. But symbol, Hofstra ball. Score natin 24 against 15. De La Cruz, Tomera, no good, lakas. Concepcion, side step. Uy, Betata ang inabot. Time out. Time out, Timbu. 10 laban sa 5, walang time out yung 5 players. Grabe ang titibayin. Ilan na foul ko? 2, 3. Apat na foul ni Santos, semi warning. Kulang. I say, maginahan. Hoy! Santos, Dumay. No good. Wala na. Wala na to De La Cruz. De La Cruz, Dumay. Pass. Uy! Nice kapal pa yung Ujetima. Pagkahusay ang anak ni Chris Aquino. Galing. Dumay. Uy! No good. Rebound niya ulit. Ayun. Nagawa ng bola. Hoy! Wow! 29. Samba. Shout out, Estasyon. shout out. Third play. Pasto. Walang number sa 3. Walang number. Wala. Nakuha ni Antay. Bawa, siya. Concepcion. Uy, iwan. Concepcion. Good for 2 by Concepcion. Time out. Nagkapi pa sa area. Boxing. De La Cruz. Ay, Guy! Ano nangyari? Chan! Kinain na. Muntigan ka na dun, tropa. Advance Merry Christmas po. Uy, behind the back. Pass to number 17. Eh, sumasagit na. Wala. MB ang over. Okay, big small pass to De La Cruz. Easy 2 points. Good for 2 by De La Cruz. Grabe naman yan. Concepcion sa gitna. Pass to number 17. Huwag kayo naman dyan. Dulan mo. Tag-isa. Oy! Good for 2 by no number. Di na talang jersey. Uy, nakuha niya. Tinira sa 3. Wala. Naablakan ni Yertiman si Pagnon. Galing pang Tagaytay. Pass to number 17. Good for 2 by number 17. Takbong Araneta si Sir. Wait sa leg. Arneta. De La Cruz. For Chui. Ayan na siya. Chui by De La Cruz. Siya pa. Concepcion. Bumawi. Wala. Nakuha ni number 17. Siya pa. Foul. Good foul. Miss Wong. Foul by number 18. Follow foul. Second team foul. Falcon, tumabi ka dyan. Time out. Baka masagasaan ka dyan. De La Cruz. De La Cruz, ang gandang basa sa ilalim. Kaso hindi na kundot. Kanya mo rin. Get the basket. May kasama pang foul. Who's foul, Mr. Rip? Hong. Foul by number 17. Second personal foul on you, number 17. Bibigyan ng malaking pagbubuslo si Mr. Dionisio. Wala.
Running for penalty, MB. Number 29, Concepcion sa gitna. Sama ba din? Napaganda ba? Good for 2 by Concepcion. Last 50. 50 seconds. Nakaulit yung mission, gandang pasa sa ilalim. Tinukot ni number 2. Good for 2 by number 2. Last 40 seconds. Ganang-gana si cameraman, galing pa ng trabaho yan. Part Happy time. viewing, Judge Reyes, all the way from Taguig City. Shot clock violation. Shot clock violation. Bigyan nyo na, lamang kayo. Same ball. 1 second. Ay, bye. Wala kayo na pa. 1 second. 1 second. Okay, 3, 2, 1. Wala. Shout out. Shout out. Shout si Jams, si Jams. Shout out kay James Reyes all the way from Taguig City. Hey! Saging mo na kayo. Oh, ayan na. Maganda to. Uy! Naka-t-shirt sa 3! Wala pala yun, nakala-shoot. Kahit di ko benda, pre, bibigyan niya. Concepcion. Pass to Santos! Kinaliwa! Ganang-gana, bago sapatos eh. Good for 2 by Santos. Oh, ganun sir, wag may bago. Okay, foul. Tabling. Foul by Bimbi. Apo ni President. De La Cruz. Bago mo, pre. Maganda kayo, may patubig. De La Cruz. Wala. Nakaw ni 100. pass to Santos. Eto na siya. Hindi ko alam, pre. Santos! Grabe yung sapatos nun! Good for 2 by Santos. Nakakadami na yung sapatos na yun. Simula kanina pang umaga. Ganado pa eh. Uy, behind the back. Ang ganda nun. Easy 2 points by De La Cruz. Sorry. 44-28. Sweet 16 ang lamang. Serte, pre. Concepcion sa na play. Pass to Bimbi. Pass to Kuya Louie. De La Cruz. De La Cruz. Oy! Nangiitlog sa pinagbabawal na pugad. 3 seconds. Uy! Nahuli. Pero di nakulong. Concepcion. Concepcion sa gitna. Pass to Bimbi. Wala. Nahuli. Bimbi. Inatras na sa tres! Ultimate! Ayun na si De La Cruz. De La Cruz. Bilipat! Foul. Foul by number 9. Grabe yun. De La Cruz. Lumilipad kahit walang Pare, pakpak. sa'yo to. Pare, sa'yo ba to? Sa'yo. I'm out, punishment. Okay. Masyado kayo magagaling. Grabe. Nakakabili yata ako ng GT Cut. Gumagaling pag naka-GT Cut eh. Concepcion. Kahit puro bago yan, pare, wala ka rin. Same na play. Concepcion sa tres! Nakakuha mo rin ni Eman. Ang lakas nito. Concepcion! Hashtag ang lakas nun! Kuya Louie, wala. Nakakuha stasyon. Pasto, stasyon din pa rin. Uy!
Kaanto na rin. Santos! Nakakadami na yan! Good for two by GP Cat. Grabe yun, mga makapagpabili ako sa asawa ko gano'n. Good for two! Shoutout mo, misis mo, shoutout mo. Shoutout mo! I-shoutout mo. I-shoutout mo! Shoutout kay Angela Lamina. Baka naman. Baka naman. Papapasa lang ng board. Ay, di na mo. Baka naman, GP Cat lang. Sale lang yun ngayon eh. Back to the ball game. Uy! Dionisio sa gitna. Nakuha ni. Okay. Yakap foul. Yakap soon. Foul na number 19. Hugging foul. Malamig. Uy! Diretso. Uy! Pasa mo muna ako sa referee. Ano lang? Sir, di ba? Uy! Good by number 1. Dito ko talaga dinahan sa amin, GT ka tama. Concepcion! Easy layup, good for 2. Ayan na si De La Cruz. Uy! De La Cruz! Binantayan ni De La Cruz! Sabay tali ng sapatos, good for 2. Magkamag-anak yun, kaya di na binantayan. Apo ni Juan De La Cruz yung dalawang yan eh. Concepcion! Paso De La Cruz! Siya naman! Tao! Wala na wala estasyon. Uy! Pinasa kay... Ayan, akala mo walang kalaban. Happy viewing kay Judge Reyes. Happy viewing. Patay tayo dyan. Mukhang may lakas sa District 1 ah. Mukhang buibin party yan ah. Galakong boy bin ba? Uy! Oh shit. Wala gulang. Okay, kaninong bola? Okay, bola lang NB. 53-36. One session. Last 4 minutes and 15 seconds para sa ating third quarter. De La Cruz. Maganda rin pala sa bahatis nito. Naka-D-Rose. Ayan na siya! Uy! Traveling to Cambodia. Exit visa. 21 days or 3 months. Uy! Ayan na siya, ang bilis nito. Ang ganda nun! Open, open! Open wow. Bago, huwag mo lukoyin yan. Sakaling ka mamaya yan. Okay, okay. Sakaling ka mamaya yan. Hindi, niloloko lang kita, Gagi. Niloloko lang kita. De La Cruz! Anong height mo? Good fortune by De La Cruz. Mamangga. Ay, ito na si De La Cruz. Nahuli ni De La Cruz. De La Cruz, pass to Santos. Umikot. Grabe talaga tong taong to. Good fortune by De La Cruz. Mamaya na nakakayot pa yun. Mamaya na lang. Emat. Stop. Stop. Time out na kami. Time out. Emat. O, tama. Tanggal, barangay MB. Sound check. Sabrot. Lowy boy. Number 20. Paso Jobs. Tubero ng 3. Wala. Saan dyan? May backpack pa eh. Alam mo, si Doro eh. Si Doro. Tara ko, kindergarten eh. Walang number. 17 nga lang. Paso de la Cruz. Piso. Wala. Kita niyo pa yun? Lowy boy, lumipad, kapos, palad.
Alsal. Kapos palat, pre! Ang ganda ng lihat mo. Sakto. Lulipad dito isa. Nako, dahan-dahan na yan. 15 na lang. Oy, uwi na! Exit na si paring Lloyd. Number 17. Oh, 1:30. Tumira ng 3. Piso yan, sir. Joven. Pumasok sa loob. Kinuha ni Sian. Wala. Kitang-kita yung bola doon. Asumbo. Paulo eh, Paulo. Kaibigan, saan ka pupunta? Uwi na? Hindi, lalaro din siya. Uy! Datang! Lalaro ba siya, Maser? Sabi. Ay, Maser, pag-quarter na. Libre ampas lang. Sakto kay paring Lowell. Galing Katbalugan, pumunta ng gitna. Number 17. Ba't kasi naka-jeans ka, Brad? Iba, pati uniform. Mamba! Ganda ng forma ni paring Lowell, pang mayaman yan eh. Last 22 seconds. Pass to De La Cruz. Piso na naman. Wala. Parang ang swerte mo ngayon, Brad. Siya, boy! Galing talaga ng papa ko. Wow! 61-42. Lamang po yung 61. Shout out po sa 5 players. Ang galing nyo, sir. Last quarter po tayo. Final quarter. Sinong mapalad ang papasok sa final? Laki no? Junicio. Nagmamadali. Wala. Yun. The finishing man, De La Cruz. Number 18. Jobin. Concepcion. De La Cruz. Basic. Ziamboy. Ziamboy. Hertima. Hey! Ganda ng tawag ng rep. Body contact. Blocking foul, rep. Sabi ng referee. Oy, wala. Tabigay. Kitang-kita. White ball. Okay. Stop. Concepcion. Pass to Santos. Santos. Paranaque compound. Oh, sakto yun. Ang ganda nun. Binalik pa. Behind the back. Last touch. Sakto yun, pre. Sakto sa labas. Ganda sana. Concepcion. Pass to De La Cruz. De La Cruz driving. Binisik lang.
Number 2. Sundot. Sundot ni Sian Boy. Ang bilis itong batang to. Lapit na sa bola mga kaibigan. Junisio. Patay ka dyan. Wait, 65? 19 points. Good shot. Number 17. Piso. Wala. Time out. Time out po. Ganda ng ginawa ng Junisio, malakas lang. Santos! Ganda na. Dalawa yan. Right ball. Talagang tambak malalang din ang gagawin nyo, ha? Tambak malala. Wala pa rin to. Membaba. Counted. Siya palang tumapos. Sa kanya nagsimula, siya rin ang tumapos. Concepcion. Tusok, tusok. Wala ba naman tugo, brother? Counted. Counted, John, counted. Huwag ka na magalala. Nakafocus kami sa shot nyo. Wala talaga, sir. Iba yung pulso mo ngayon, baliktad. Hoy, crossover. Napapakitang gilas. Porkit bago yung ano nga, yung sandal mo, ha? Wala pa rin, sir. Saba? Nagpapagutom lang kayo eh. Concepcion. Relax lang daw. Mulan. Sige, gano'n natin. Ang ganda ng pasa, no? Nanonood ba sila ngayon? Nanonood ba? Target ka talaga kasama. Bang! Wala pa rin! Wala talaga, no? Yung pulso mo ngayon sa braso. Buti na kausap. Ito sila may atak na yung last time. Ay! Mahanda na yung mga taga-luneta. Kakabalik lang ba nila? Hello. Yung best player nito, yung 5 ano? First 5. Sige, kausapin natin mamaya. De La Cruz.
Layo pa eh. Sian Boy, piso. Parang lakad wala lang eh. Ayan. Rep. Nice rep. Number 9. Bago sapatos ko na naman, sir. Concepcion, sumubok din. Wala. Rebound by Junicio. Sumakay ka pa, Santos. Malayo ba? Wala pa rin ah. Kala ko wala pa rin. Sa wakas, nakabutas din. Braga, dribble the ball. Concepcion. Tinatamad na kayo mga sir. Santos. Oh! Yabang oh. Oh, yabang ni Santos oh. Boy, yabang ni Santos boy. Ayan, Junicio again. Best player to sa rebound eh. Yan! Butas din. Ang tagal nakabutas ang San Dionisio. Paranaque City. Babawiin yan. Yun oh. Piso-piso yan. Yan pa rin. Tumuturo ka ba? Titira mo na naman. Santos. Ayan. Yabang. Sampu na lang. Tapos na ang laban. Time. Score 96-1.